Dagat, ligo sa dagat. Ano pa dyan dagat kay tinaw kayo. Grabe sang inita. Ito sa ligo. Kumigo. Oh, cellphone mo dagat ha? Iha ring giligo ang iyang ubo guys sa dagat guys ni hapit mi guys kay padong man mi sa kuan guys sa Kabadyangan adto mi sa kung igsuon nara siya guys naligo siya nya hapit mi diri guys kay ingon siya nga iyang ikaligo ang iyang ubo og dagat kay tambal man daw ning dagat sa ubo mo nga ning hapit mi diri kay daplin ra man sa ni sa karsada. Wow! Sa mga daghang nangaligo ang ning tos mo siya apil pero barato rang entrance diri guys 20 ra bisag daplin ni sa karsada pero barato ra gyud diri ang entrance. Hangin kaayo diri dapita. Nagana pa naman nagdaghan ang mga tao guys o nga nalaligo guys kay adlaw ning Domingo. Ako guys, wala ko apil og kaligo guys kay daghan naman kay tao guys niya. Kanang wala mo ko kadag sa nina. Mga semester ay ligo diri dapita. Nya kay hangin man kay guys mo nang paglingkod ako diri sa Dublin kay nagpahangin og nag-order ko og spaghetti. O soft drinks. Pagkahuman din na mo diri guys, mauli na mi. Ang nangato nami sa kong igsuon guys, nagpadong nami sa Compostela Kabadyangan. Mo ni lang karsada diri guys. So, nindot kay siya lang karsada diri guys kay dako kayo. Pwede na mo agyan diri ang mga dako mga sakyanan. Yes! Palingaw ka kay dako kay lupad kay dalan. Di lagi ka mahadlok diri mo lakaw guys, bisag ikaw rang usa. Bisag nga pagabi kay tungod sa kalapad sa dalan niya, ayog na kayo. Kay dunay mga solar ang ilang karsada diri. Wow! Di para sa una nga walay suga. Yan, git-git kayo kay dako pa kayo ang daghang pa kayong libon. Karon lapad na kay karsada. Yan. Awan pa jud kayo. Diri guys, mao na ni napita diri guys nga pit na may maabot dito sa ako igsuon. Diri napita mao na ni siya. Abot namin siya diri guys, diri naming dapita sa balay sa kong suon niya. Mudulog pa mi padong ubos. Daghan kay sila glubi diri. Oh. Andam na siguro ni para kuan na. Malaadlaw. O diri guys, malaog na mi diri sa ubos. Di diri ang balay sa akong igsuon. Mo ni dapita diri ang balay sa akong igsuon. Layo pa jud guys, naptan. Di na ko ka maulak ka bakilid. Hinay kay kumlakaw guys, tawon kay wala jud ko mag kuan kay mudakdak ko sa akong tsinelas. Kay dulhugon may diri napita. Usig wa dal. Wala ka. Diri guys, abot gyud mi sa ilang balay. Yes! Please. Please dudong. Ini tayo naligo mas dali ni mas dagat. Wala na tulog. Gapa. Indot tag balay ada to ah. Wait, Wow. sige kag pamalas dito may tuma. Indot tag balay ah. Pagkanindot din napita. Muna ganahan akong balayan diri. Oh, kun ari ka diri. Oh, pagkahuman na mo adto sa ilang balay guys, nanlakaw di mi diri napita guys. Nagsuroy-suroy mi diri sa bukid, unahan sa ilahara ni guys. Wow. Doon siya sa sapa guys, mga nakalugar gid kong suroy diri kay ganahan kay ko diri mag tuktoy kay dugin sa kulan nakaari diri napita guys, sa una pa. Kay nindot kay lugar diri kay makita ang mga ligo sa sapa. Tubig sa sapas Compostela. Bisan og Kwaresma guys, nagpadayon lang gihapon og panubo ang mga dahon-dahon diri sa bukid. Indot kay view. Kanindot sa bukid sa lugar sa Compostela. Indot kay diri guys oh. Bako kay guwan. Thank you for watching. Bukid. Nga, bingon ko bukid, makakat diri bukid. Next vlog na sad guys. Salamat sa pagtan-aw. Diba nindot kay guys no? Bugnaw hangin diri presko. Nya, peaceful kayo, gari ka diri puyo, peaceful kayo mo pangnahon na kay. Oh, gusto ka mag-garden na. Yan oh, nay dakong punuan sa kulo. Ganahan kag kulo na oh.
Salamat sa pagtanaw guys.